Sekarang ni, we'll proceed to example 14. Okay, we have how many examples here? We have about 6 examples to discuss. Okay, so we'll begin with A. Kan, kita ada A ni. Y sama dengan ln 2x 2x power of 8. Okay, so to find the derivative, maknanya dy over dx, as I said tadi, very simple, whatever ada dalam ln ni semua ni, okay, you just 1 over kan, so 2x power of 8, and do not forget find the derivative of benda yang kita letak kat bawah tadi, 2x power of 8. So maknanya yang ni 2x kuasa 8, kita akan dapat 16x kuasa 7 bahagi dengan 2x 2x kuasa 8. Tak nak ada ini pula. 2x kuasa 8. So daripada sini we may simplify 1 ni dengan 8, and this one is power 7 ni tinggallah 1. So jawapan dia adalah 8 over x. Okay, 8 over x. Okay, so that is the answer untuk A. Now let's proceed to B. Okay, let's proceed to B. B ni dia punya function adalah y sama dengan x square tambah 1 ln x. Okay, you gotta be careful here. Okay, sebelum proceed, kita tengok tilik dulu soalan ni macam mana. How many functions do we have here? Okay, berapa function yang kita ada yang kita perlu differentiatekan kat sini. Okay, so if you have a look, sebenarnya kita ada 2 function ni. First function is x square plus 1, and the second function is ln x. Okay, so here dan ini adalah hasil darab 2 functions, so you have to use the product rule. Product rule yang kita pernah belajar sebelum ni lah. So we let u equals to x square tambah 1, v pula sama dengan ln x. And daripada sini du over dx or u prime, kita akan dapat 2x. Ni adalah u prime kan. And what this one is v prime ataupun dv over dx. Ln x ni simple je, which is 1 over x, because derivative of x is 1 kan. So daripada sini kita dapatlah dy over dx kita adalah uv prime. Okay, yang ni dengan yang ni, so we have x square plus 1 over x. Okay, sebab darab dengan v prime tu, tambah v u prime, so 2x darab dengan ln x. Okay, 2x darab dengan ln x. Yang ni darab dengan yang ni kan. Okay, so this is our final answer for B. Alright, so we done A, we done B. Okay, now let's proceed for C. Okay, untuk C pula we have, okay, untuk C ni kan, kalau kita tengok soalan nampak macam complicatednya. Ln x tambah 1 over x minus 1. Kalau guna konsep derivative of logarithmic tadi, maknanya jawapan dia kita akan dapat 1 over whatever here kan. Okay, whatever here, kita akan dapat x tambah 1 over x tolak 1, and you are to find the derivative of x tambah 1 over x tolak 1. Ni pula you have to use the quotient rule, betul tak? Okay, yang ni boleh naik atas lah sebab 1 over ni. So jawapan dia adalah x tolak 1 over x tambah 1. Okay, sebab ni kan kita naik atas, saya dah pernah discuss sebelum ni pasal ni. Then d dx of x tambah 1 over x tolak 1. Alright, so daripada sini, yang ni, okay, maknanya you have to proceed. Saya tak habis lagi ni. You have to find the derivative of this, where I assume all of you have know, ataupun you already know how to get this, kan? Maknanya you kena find v u prime minus v u v prime over v square, kan? Alright,
But here saya nak tunjuk, okay, you can also solve these questions using another approach. Okay, what is that? Another approach is we making use of the properties yang kita discuss dalam previous slide tadi. Okay, properties of logarithmic function. Sebab kita tengok function yang kita ada sekarang ni adalah apa? Okay, apa yang kita ada sekarang ni adalah ln x plus 1 minus over x minus 1, as if that we have y equals to ln a over ln b. As if that we have ln a over ln a over b. Nampak? We have ln x over y. You may pecahkan dia jadi ln x minus with ln y. Okay, so in this case maksudnya okay, in this case maksudnya this function, okay, dia jadi, mana soalan tadi? Ni soalan ni. So maksudnya yang ni dia akan jadi y sama dengan ln x tambah 1 tolak ln x tolak 1. Nampak tak? Okay, ln x tambah 1 tolak dengan ln x tolak 1. Then this is much easier because you can just find the derivative of ln x tambah 1 dan find the derivative of ln x tolak 1. Your dy dx then is equals to 1 over x tambah 1 darab dengan d dx of x tambah 1 tolak dengan 1 over apa? This is x tolak 1. X tolak 1 d dx of x tolak 1. There you go. Nampak tak? Kita akan ada 1 over x tambah 1 because differentiate x tambah 1 dapat 1 je kan? Okay, dapat 1 je. And then this one 1 over x tolak 1, again sama juga, differentiate x minus 1, you get 1 as well. So this is our final answer for C. Okay, this is the final answer for our C. Alright, so we done A, B and C. Okay, now let's proceed to D. D kita ada y sama dengan ln cos square x. Apa maksud ln cos square x? So kena faham. Okay, sebelum ni kita dah pernah discuss. Cos square x dengan cos x square. Sama tak? It's different kan? Yang ni cos of x square. X ni di-squarekan. Tapi kalau cos square x macam ni maksudnya cos x everything square. Ataupun maknanya kita ada ln cos x everything square. And again, you may, untuk solvekan ni sebenarnya, you boleh simplify ataupun you can make use of the properties. Again, kita ada properties of logarithmic tadi, yang ni. Ni. Ln x power of p, where the power p you may bring to the front. So, tadi kita ada ln cos x everything kuasa 2. So, 2 tu boleh dibawa ke hadapan. Alright, so in this case maknanya this is equivalent to 2 ln cos x. Nothing wrong about this because this is everything power of 2. So you may bring 2 to the front. Then daripada sini we're gonna have dy over dx equals to, it's much easier. 2 ni is a constant, you have to carry along and we want to differentiate ni. So maknanya kat sini dia dy dx ni maknanya 2 of d dx ln cos x. Okay, where 2 ni constant, you just have to tag along. Then here maknanya 2 over, kan, kita nak differentiate ln, whatever kita yang dalam ln ni kita boleh letak kat bawah, cos x darab dengan d dx of cos x yang kat bawah ni. Okay, so in this case kita akan dapat 2 differentiate cos, kita akan dapat negative sin
x over cos x. Ataupun dia samalah juga dengan negative 2. Sin over cos is tangent x. Okay, so this is our final answer untuk D. So kita dah solve A, B, C and D. Alright. Okay, then we move to E. Okay, so now we have ln e to power of x, ln x. Okay, it's a bit tricky but not to worry much. Okay. Yang ni kelas, okay. Again, kita ada apa dalam ln ni? We have two function which is a and b. Okay, sebelum kita proceed with the derivatives, I will advise you to simplify ataupun make use of the property yang kita dah pernah belajar or yang we have so far. So we have y, saya nak pecahkan, saya boleh dapat ln e to power of x tambah dengan ln of ln x. Kita boleh pecahkan dia sebab ni adalah a darab dengan b. So ln a e to the power of x, ln b adalah ln of ln x. Okay, and then further. Yang ni saya nak buat special case sikit. Ln e power of x. Okay, ln e power of x. X ni power you may bring to the front. Macam yang kita pernah discuss tadi. Property kalau ada power, tak kisah power to x ke y ke, tak apa. It doesn't matter. You constant ke variable ke, tak apa. Then we have ln e tambah dengan ln x. Kita tak differentiate lagi. We still y. Kita tak find lagi dy over dx. Okay, what is interesting now, I want to show to you is ln e ni. Ni kan dia sama dengan x ln e. If you have calculator with you, ataupun tanpa calculator, can you guess what is the value of ln e? Ln e ni, kita tahu ln ni sebenarnya adalah log base e. Maknanya dia adalah log e base e. Apa maksud dia kat situ? Base dan kuasa dia sama. Value dia adalah sama dengan apa nilai? Ln e. Ln e sama dengan berapa? X. Kita nak tahu value ln e ni sama dengan berapa. Senang je. Kita tahu ln e ni adalah log base e sama dengan x. Okay. So, dia adalah e. Nak tahu x ni apa sebenarnya? X ni adalah e to the power of x, which is equals to this e. Okay, which is equals to this e. So, x kuasa berapa nak dapat balik e? Of course lah, x ni adalah sama dengan apa? 1 lah. Tak percaya, pergi tekan calculator. Ln e, if you press the calculator, make sure everyone know how to press the calculator for ln e. Ln e, jawapan dia adalah 1. Okay, so in this case, maknanya we are going to differentiate x tambah dengan ln of ln x. Right, so in this we have dy over dx, differentiate x, nothing but it's just 1, kan? And then tambah dengan d dx of ln x. Yang ni dia ada sedikit tricky lah. Okay, so dy over dx, yang ni 1, saya tulis kat sini panjang sikit. Tambah dengan ni ln of ln x. Whenever you jumpa ln, as I said, you just 1 over kan whatever. Tak kisah apa benda dah ada dalam tu. You just 1 over kan dia. So, this one 1 over apa? 1 over ln x. Dan jangan lupa yang apa yang you 1 over kan tu, you have to differentiate. So, d dx of ln x. Faham tak? Ataupun pening. Okay, so are we done now? Not yet. We are not yet done. So, sekarang ni apa yang tinggal? Apa yang kita perlu settlekan sekarang ni adalah apa? Kita dah settlekan differentiate x. Tadi kita dapat 1. So, we have 1 plus d dx of ln x ni yang tak settle. Betul?
Okay, ddx of ln x ni yang tak settle. So how can we settlekan dia? Okay, how can we settlekan dia? Saya tulis naik atas. Okay, we have here dy over dx equals to 1 tambah 1 over ln x. And kita tahu d dx of ln x ni, whenever kita jumpa ln nak differentiate, maknanya kita darab dengan 1 over x. And d dx of x, tak ada masalah adalah differentiate x, this time you get 1. So, maknanya jawapan dia adalah 1 tambah dengan 1 over x ln x. Okay, ini adalah jawapan kita. Alright. Okay. Untuk classwork submission, kan? Untuk classwork submission, saya nak bagi satu soalan extra untuk you all. Cuba selesaikan. Okay. F ni tak apa. F ni saya kena discuss dengan you all. Tapi untuk classwork submission punya question, okay, saya nak you try find the dy, okay, dy dx of y equals to ln of ln x. Tu dia. Cuba cari. Ln of ln x. Okay, tak clear? Saya buat macam ni. Ln of ln x. Macam tu. Cuba cari derivative of this. Find dy dx of y sama dengan ni. Okay, so try ni. Kalau you faham apa yang kita discuss tadi, dalam masa tak sampai seminit, you are able to find the answer. Find dy dx of y equals to ln x. Jawapan dia nak lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama lah. Adalah kaitan dengan yang E yang kita discuss tadi. Go and try on your own. Find dy dx of ln x. Okay. Alright. So the last example, this is for your classwork submission. And for F, let's discuss F now. Okay, F sekarang ni kalau tengok soalan, it's quite complicated. Betul tak? 3x plus 1 power of 5 bahagi dengan, not power of 5, tambah 5, tambah 1 saja. Okay. Tambah 1 power of 5 and then 2 minus x power of 10. Okey, kalau tengok tak ada pun log kat sini, dan kenapa tiba-tiba dia berada dalam derivative of logarithmic function? Yang ni kita boleh solve. Can we solve this? Of course, you may solve this. You may use u, betul tak? You may use 3x plus 1 power of 5 and v pula jadi 2 tolak x power of 10. Lepas tu differentiate lah pakai chain rule whatsoever. You have to find u prime, you have to find v prime. So dy dx dia you akan dapat sama dengan v u prime minus v u v prime over v square. Am I right? Kan? Okay, this is one of the option that you have ataupun yang you boleh buat untuk solve or to find the derivative of this. But to tell you, sebenarnya kita boleh solve this much easier kalau kita menggunakan logarithmic function. Okay, so macam mana nak guna logarithmic function ni? Okay, macam mana nak guna logarithmic function ni adalah soalan yang kita dapat tadi is y sama dengan 3x tambah 1 kuasa 5 bahagi dengan 2 tolak x kuasa 10. Betul? Okay, untuk solvekan, kita make use ataupun kita utilize the logarithmic properties yang mana kita tak salah kita kita tukar the whole function ni menjadi ln. Kita apply ln to both side. Bila kita apply ln to both side, again, kita akan balance the equation left and right hand side. Maknanya at the end dia menjadi benda yang sama dengan yang soalan equation asal. So untuk ni maknanya saya apply ln to both sides. Dekat left hand side saya letak ln, jadi ln y, and on my right hand side now I have ln of 3x plus 1 power of 5 tolak
2 tolak, bahagi 2 tolak x power of 10. And then here, applying the logarithmic property, ni kan 5 ni kan, right? So we may bring to the front. We have 5. Okay, sebelum tu saya go step by step lah, kalau tak nanti takut you all blur. Okay. Bukan nak ni, nak eraser. Okay, Allah. Okay, so apply the logarithmic, maknanya ni adalah A, yang ni adalah B. So this is as if we have ln 3x tambah 1 kuasa 5 tolak tolak ln 2 tolak x kuasa 10. And then from here kita akan dapat ln y sama dengan 5 ni kan kuasa kan. So we may bring to the front, we have 5 ln 3x plus 1 tolak 10 ln 2 tolak x. Ni letak dalam modulus sebab dia kita kena pastikan value tu sentiasa positif ln. Kalau tak, kita tak dapat answer. Okay, we haven't differentiate yet. Kita tak differentiate lagi ya. Kita tak differentiate lagi. Now only we want to find the derivative. So here somehow we apply the implicit differentiation. Maknanya kat sini the whole thing we find the d dx. Okay, kita differentiate. D dx of ln y maknanya kita akan dapat, jumpa je ln, macam saya cakap, jumpa je ln, differentiate, maknanya kita akan dapat 1 over apa yang ni? 1 over y. And d dx of apa? Apa yang you letak kat bawah ni adalah y. D dx of y. So you dapatlah dy over dx. Macam kita dah discuss dalam our synchronous class on last Thursday week 7. Then differentiate of this d dx of 5 ln 3x plus 1, maknanya kita akan ada 5 over 3x plus 1. Then you differentiate d dx of 3x plus 1. And then minus with 10 over 2 minus x and differentiate d dx of 2 minus x. Okay. Alright, tak siap lagi ni. Sabar. Kita saya alih sapu dulu yang ni sekejap. Okay. Alright. So yang ni warna apa nak guna? Warna hijau pula. Okay, jawapan yang ni maknanya kita ada 1 over y dy over dx sama dengan 5 over 3x plus 1 3x plus 1 sekejap. Okay, differentiate of 3x plus 1, differentiate 3x plus 1, so maknanya you darab dengan 3 je lah. Differentiate 3x plus 1 dapat 3 kan. Ni bukan 5.3 ni 5 darab dengan 3. And then minus 10 over 2 minus x. And differentiate 2 minus x. Differentiate 2 is kosong. Negative x dapatlah negative 1. Alright. So daripada sini kita akan dapat dy over dx. Kita nak cari dy over dx, betul tak? Kan? Kita nak cari dy over dx. So ni kita dapat 15 over 3x plus 1. And negative 10 darab negative 1, kita dapat 10 over 2 minus x. And jangan lupa y tadi kita bawa ke belah kanan. So darab dengan y. So what is our y? Okay. What is our y? Soalan tadilah. Our y is actually equals to apa? Dalam soalan, it is given our y is equals to, okay, sekejap our y ni kan ni? Ni our y, which is 3x plus 1 power of 5 over 2 minus x power of 10. So maknanya our dy dx is equals to
15 over 3x plus 1 plus 10 over 2 minus x. Okey, darab dengan kita punya y adalah 3x plus 1 power of 5 bahagi dengan 2 tolak x power of 10. Nampak tak? You boleh nak simplifykan kalau you nak. Maknanya kita darabkan masuk kat sini. Ni kita akan dapat 15 3x plus 1 power of apa? Ni kuasa ni 3x plus 1 ada kat bawah 1, 5 kat atas, jadi bawah ni jadi kuasa 4 over 2 tolak x kuasa 10 tambah dengan tambah dengan 10 3x tambah 1 kuasa 5 bahagi dengan 2 tolak x kuasa 10. Okey, itulah jawapan akhir kita. Bukan kuasa 10 tu. Ni kan 10 masuk dalam, ni dah ada 1, ni jadi kuasa 11. Okay, that is the final answer. Ataupun kalau you nak simplify lagi, sebenarnya boleh, you may simplify lagi. You dapat dy over dx sama dengan kita boleh faktorkan common factor lala jadi sama macam bawah kot. Kita akan dapat 2 minus x power of 10 kat bawah. And kat atas pula kita ada 3x plus 1 kuasa 4. Okay, yang dalam ni kita akan ada 15. Okay, 15 tambah dengan 10 3x plus 1 over 2 tolak x. Tak tahulah lagi simplify ke tak. But whatever it is, you stop here pun you dah you betul. You nak proceed kat sini pun betul. You nak simplify kat sini pun betul. Okay, all the three answer are correct. Don't worry. Okay, tapi jangan stop kat sini dah. Maknanya y ni sepatutnya you kena ganti dengan apa yang diberi dalam soalan. Okay class, so I think that's all for the second part of the video for today's asynchronous lecture. We complete discuss example 14.